Good afternoon, Miss Paula Porcadella. Good afternoon. I am Kate Carla Argumahin from the College of Human Ecology, major in Home Economics, and I'll be interviewing you for today, and I'll be asking you questions about gender stereotypes perceived by the students of Central Mindanao University, College of Human Ecology. So, how are you feeling today, Miss Pau? I'm feeling a bit nervous because it's my second time having an interview. So, yeah, pero maklutch ni siya. Okay. So, Miss Pau, are you ready? Yes, I'm ready. For your first question is, do you feel pressure to act a certain way because of your gender? Yes, definitely during, especially kanang mag-CR using comfort room. So, sa tong college man good, like kanang, although na kuan nami na we have different gender, but during sa kanang comfort room is wala pa. So, ako kayo kanang mag-confuse ko ba, so akong buhat is dito na lang ko sa PWD nga CR sa second floor dapit sa kuan para like walay issue bitaw nga mabuo like kanang bag CR ni sa lalaki nga naman CR ni sa babae. Do you experience different stereotypes in the College of Human Ecology? Yes, naadjud siya stereotype yun, gender stereotypes sa tong college, no? Katulad kong ingon like sa CR, like example po is kanang mga natay competition, like gusto mi mag-appeal og kanang dance sport, but ang at sa dance sport lang is girl and boys. Then wala dili is gusto mo appeal sa ina bitaw like kanang dili na ma-present ang self sa other activities kay tungod sa night kanang naa sila pinapili ng Have you witnessed any discrimination based on gender stereotypes at your course? not really, but sometimes yes. During our laboratory, kanang magluto-luto like kanang example, I experienced jud like kanang kami ginapadala o kanang sa man kanang dili sila mo dala o kanang itong mga like kanang di sila mo dala o kanang mga kalha like kami lang kay ang boys kay maulaw daw sila kay maulo ang boys mo dalag mga inani tungod kay dili sila kanang comfortable nya kami lang ginapush kami padalon ana kay lagi kay gay siya, trans, lesbian, so ina bitaw. So nadyo siya gender stereotype too. How do you handle gender stereotypes that came from classmates or peers? Sa ako kay ginapasagdan ako sila kay kung imo mo i-entertain like kung imo siyang i-entertain mas muda ko mas naay conflict na chaos mahitabo, so much better nga maghilom na lang ka dili na naman sila patulan para for imong safety po. Do the teachers of the College of Human Ecology feel that gender stereotypes affect students? Yes, absolutely yes. Do you believe that gender stereotypes limit their personal growth or self-expression? Yes, no, some of my kanang batchmates na that trans kanang nag-stop ang uban is nag-shift na lang to another course because of gender stereotypes like bawal mo maghimog inani, bawal mo sa ginana, so they can express their selves kanang freely bitaw, so ang uban is nag-shift na lang dito, so naadyo kay duha ka friend na trans nag-shift din sila into another course kay na-feel nila dito nga welcome sila, walay gender stereotype like sa ilahang clothes sa ilang ginahimo is wala bitaw ay kanang free sila dito sa atoan magud kay na atay rules and regulations nga ginag so How do gender stereotypes affect a student's mental health or stress level? for me it affects me deeply during like I can't really express myself good because kay ginabawalan and also kanang nabitay limitation, so maglisod mi og kanang samo during ay kanang examination like kanang dapat kay mo ni yung suoton like dili mi maka like sa amo kay dili mi maka kuan jud sa mong self ay nga kanang nabitaw mi freedom, yeah na jud siya like kanang it affect me my mental health deeply too. Even this time nga kanang bitaw nanay ginalaban ang about sa dress code, sa hair policy, pero
mga ani ko sa school is nayapon ko yung makuan niya ma-affect yun akong mental health. How do gender stereotypes affect group work or teamwork in class? It's kanang magkakuan bitaw mo magkalabuan mo sa imong ka-teammate, like dili na mo magka ilaw ay dili na mo magka kanang maka-work together kay because of gender stereotypes, like kanang example ikaw ra sa inyong group is ikaw ra bilong nga gay dito tapos imong kauban tanan is boys, like kanang bitaw dili ka ni example mo adto mo ni sa certain place mato mo ni kanang place, like kanang dili ka nila matagad kay tungod sa imong gender, dili ka nila ubanon, dili ka nila kanang nagpansinan bitaw kay dili na to siya kanang kay gay man ni siya, like sagdan na to na siya din ha kay ina. How do you react when you see or hear gender stereotypes? Wala pasagdan na nako sila, like we have different kanang they have different kanang pagtuo, so dili po nato ma-blame if na-enjoy mga tao nga kanang dili jud i-accept ang gender, because when we say gender manggod is very broad, daghan kitang gender, but when we talk about sex duha lang, so kung maingon tag gender, so dapat gani karon kay magsugod na tawag accept nga na-enjoy na ilahi nga gender, so ako na lang kay pasagdan na lang nako sa dili na ko sa pansin kay the more magudi mo sila nga hatagon og attention, the more pud kanila nga atakihon ay kanito mo lag ikuan kanila in-attack kanila. Do you think that breaking gender stereotypes can lead to positive changes in the college environment? Oh yes, absolutely, kay ngano dapat gani ang school kay mo ni siya ang home for acceptance, not just tolerating but kanang accepting what society have. Example, karon magud it's already 2024, so dapat kabalo na ta nga like ang gender is dili lang male, female, lesbian, and gay, napay different kind of gender. Magian gyud ninyo kay namatay gender in society nga subject, right? Yeah. Magian man ninyo, so mahibalan pa maingon jud mo nga ang gender is very broad, but when we talk about sex duha lang jud siya, so maingon na siya nga if kaning bitang mawala ang gender stereotype here sa atong school, I guess kay ato ang school is very kanang makaingon ni rainbow kayo ato ang university institution, rainbow kay siya kay you can wear whatever you want as long as it is appropriate, you can freely kanang do what you want sa school bitaw, like kanang walay discrimination, walay judgment, walay bullying nga mahitabo sa inyo. Thank you, Ms. Pao. That was a fantastic conversation and your answer is very helpful for us students who are experiencing gender stereotypes in this field. And thank you for sparing your time with me for this interview. Thank And you. have a good day.